তো বন্ধুরা, কেমন আছো? ভালোই আছো? अभी देखो बाहर में कितना बारिश। हमारे इधर देखो पानी पानी जम गया है इधर दोस्त। इधर भी सारा पानी, बहुत के बहुत सारा पानी। इधर पानी उधर पानी, पानी बिल्कुल जम गया है। उधर देखो ये है हमारा छोटा सा घर। और इधर देखो, इधर तुम्हारा उधर क्या बारिश हुआ या नहीं? ये देखो, ये আমার বড় যা ভোগ করে গিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেছে। ও এখনই কাজ থেকে এলো। আমি এসে রান্না করেছি আজ বন্ধুরা অল্প অল্প রান্না করেছি। এখানে দেখো একটা ভাজা, এটা এটা কি বলে, और ये एक सब्जी। बस इतना ही।